भूपालः पृथुवैन्यः नाम धरायां प्रथमः अभिषिक्तः सम्राट्। प्रयागक्षेत्रे पृथुनृपस्य राजधानी आसीत्। राज्याभिषेकसमये चारणाः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुम् उत्सुकाः। King Pruthuvenyu is the first enthroned king on the earth. Prayag was the capital of King Pruthu. At the time of inauguration ceremony, the bards were eager to sing in praise of King Pruthu. तदा पृथुः आज्ञापयत्, तिष्ठन्तु चारणाः, यावत् मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति तावत् अहं न स्तोतव्यः। स्तवनं तु ईश्वरस्य एव भवेत्। स्तुतिगायकाः पृथुनृपस्य एतादृशीं निस्पृहतां ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवन्। Then Pruthu instructed, "Hold on, O singers, I should not be praised as long as my virtues are not presented. Only the God should be praised." Knowing about King Pruthu's nature, being free from desires, the singers were pleased. एकदा पृथुराजः स्वराज्ये भ्रमणम् अकरोत्। भ्रमणसमये तेन दृष्टं यत् प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताः च। ताः प्रजाः पशुवत् जीवन्ति, निकृष्टान्नं खादन्ति। तद्दृष्ट्वा राजा चिन्ताकुलः जातः। Once King Pruthu roamed in his kingdom. During that, he saw that the subjects are very thin and also weak. Those subjects are living like animals. They eat low-quality food. Seeing that, the king became worried. तदा पुरोहितः अवदत्, हे राजन्, धनधान्यादि सर्वं वस्तु जातं वस्तुतः वसुन्धरायाः उदरे एव वर्तते। तत् प्राप्तुं यतस्व। Then the priest said, O king, all the things like wealth, grains, etc. are present in the womb of Mother Earth. Make an effort to obtain it. तदा पृथुभूपेन तदर्थं धनुः सज्जीकृतम्। तदा भूमिः स्त्रीरूपं धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत्। अवदच्च, हे राजेन्द्र, तव पिता दुःशासकः वेनराजः राजधर्मस्य पालनं नाकरोत्। तदा मया चोरलुण्ठकभयात् धनधान्यपुष्पफलानि मम उदरे निहितानि। Then King Pruthu prepared his bow for the same. Then the earth presented herself in the guise of a woman in front of him and said, O king, your father, King Vena, was an evil administrator, and he did not fulfill the duties of a king. Then, due to the fear of thieves and dacoits, I hid the wealth of fruits, flowers and grains in my womb. Tvam tu prajahita dakshah nrupah. Yadi tvam prayatnena krishi karyam karoshi, tarhi aham prasanna bhavishyami. Ataha dhanuh त्यज खनित्राणि हलान् कुद्दालकानि लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः सह कृषिकार्यं कुरु. You are a king working for the well-being of the subjects. If you will take efforts for agriculture, I will be pleased. Therefore, leave the bow. Take pickaxes, plows, mattocks, and sickles and engage in farming with the subjects. भूमातुः उपदेशं मनसि निधाय पृथुवैन्यः नदीनां मार्गम् अवरुद्ध्य कृषिकार्यार्थं जलस्य उपयोगम् अकरोत्। वृष्टिजलसञ्चयं कृत्वा जलव्यवस्थापनम् अकरोत्। भूमिम् उर्वरतमां कर्तुं प्रायतत। तदनन्तरं तस्मिन् क्षेत्रे जनाः धान्यबीजानि अवपन्। Paying heed to the advice of Mother Earth, Pruthuvenyu interrupted the flow of rivers and used the water for agriculture.
He harvested the rainwater for water management. He took efforts to increase the fertility of land. Then people sowed seeds in that region. सः नैकेभ्यः वृक्षेभ्यः विविधप्रकारकाणां बीजानां सङ्कलनं चयनं च परिश्रमेण अकरोत्. अनन्तरं बीजानां संस्करणं कृत्वा वपनम् अकरोत्. पर्जन्यानन्तरं बीजेभ्यः अङ्कुराः उद्भूताः. धान्यलाभेन सर्वे प्रजाजनाः सन्तुष्टाः च अभवन्. एषः कल्याणकारी नृपः पृथिव्यां प्रशासने अग्रणीः जनसेवाव्रती च अभवत्. He worked hard to select and collect various seeds from different trees. Then, having prepared them, sowed them. After rains, the seeds sprouted. Having obtained food grains, all the subjects were pleased. This noble king became an excellent administrator, observing the vow of well-being of his subjects. Pruthuvenyasya आदर्शभूतानि कार्याणि. King Pruthuvenya's ideal works. Pruthuvenyasya जनसेवा. Pruthuvenya's social work. संरक्षण व्यवस्था. Defense management. जल व्यवस्थापनम. Water management. कृषि संशोधनम. Agricultural research. आरोग्य सुविधाः. Health facility. पशूनां कृते रक्षितानि तृणक्षेत्राणि. Grassland for animals. अन्नदुग्धादीनां व्यवस्था. Arrangement of food and milk. नगर व्यवस्थापनम. City administration. शिक्षण व्यवस्था. Education system. अगर आप अपने सिलेबस के सारे चैप्टर्स इस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल होम रिवाइज को सब्सक्राइब करें।